ରେଡି। ତ ଆଜି ସଣ୍ଡେଟା ସଣ୍ଡେ ଦିନ ମତେ ଟିକେ ପତରପୋଡ଼ା ଖାଇବାର ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି। ତ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବେଷ୍ଟ ପତରପୋଡ଼ା କେନ ମିଲ୍ସି? ଆରେ ହଁ, ଟିକେଶ୍ୱର ଦା ଜଣେ ତ ଛାଡ଼ୁଛନ୍, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ ପତରପୋଡ଼ା। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆଜି ସେନ ମାଡ଼ିଯିମା ମାଡ଼ି ଆସମା। ଚାଲ ଚାଲ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରବା ନେ ରହି ପଇନ। ଓଃ ଚାଲ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ଆଉ ଦାଙ୍କର ଏଇଟା ଜାଗାଟା ହଉଛି ବିରିୟାନୀ ବାଉଲ। ଏଇଟା ହଉଛି ଶାନ୍ତିପଡ଼ାରେ ଅଛି। ଚାଲ ଆଜି ଭିତରକେ କେନ୍ତା କରମା ମାଡ଼ିଯିମା ମାଡ଼ି ଆସମା। দাদা নমস্কার। নমস্কার ভাই। দাদা বহুত দিন পরে ভেট পড়লা। হ্যাঁ মঝিরে জস্ট বাটে দেখা সাক্ষাৎ দেই দিন না। হ্যাঁ। তো আজ ମୁଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ମାନେ ଚିକେନ ପତରପୋଡ଼ା ଖାଇବା ଲାଗି ଆସିଛେ। अच्छा ହଁ ମୁଁ ବି ମନେ ମନେ ଖୁସି ଅଛି ଯେ କର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ କେବେ ଆବେ କାମ ବୋଲି ସତେ ଆଜିକା ଫାଇନାଲି ପଳେଇ ତ ଆଇଛି। ମୋର ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ପହିଲା ତ ମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବୋଲେ ନାଇଁ ଏକ ତ ପହିଲା ତମେ ଆସ, ସେକେଣ୍ଡ ମୁଇଁ ନେଇ ପାରତାଲି ହେଲା। ତ ମାନେ ତମେ ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛ ଦା, ତମେ ମଝିରେ କହିଦେଲ ବି ମାନେ ତମର ଅପରେସନ ହେଇଥିଲା ଆଉ ମାନେ କେନ୍ଦାରେ ମାନେ ସାହସ କେନ୍ଦାରେ ଆସିଲା ଦା कि माने देखो कि ई स्टेप माने नवार वीडियो बनावार जेतु माने तमर वॉइस भी फॉल से नहीं फिट बार दलदा। एक्चुअली ସବୁ ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ମୋ ବେପାର ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସର୍ଜରୀ ଫର୍ଜରୀ ଏଇଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ରଖିଲି ତାପରେ କୋରୋନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ କାଣା କରାଯିବା ବୋଲିକରି ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକେ ଏକା ଧରିଥିଲି, ସେନୁ କାଣା ବିରିୟାନୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ ଡେଲିଭରିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନାବାର ନିଶା ପଳେଇ ଆସିଲା ତାରପରେ। अच्छा मुई एक्चुअली माने देखि जंदा मुई इथि लागि पचरानी माने कि चार पांचटा लोक हंता माने केतन वीडियो रे खराब कमेंट करछन, पुडिया खाइ करी मनोचु ये करी करी। बाकी मुई मोर वीडियो द्वारा गुटे जिनिस कहू कि जणे जदि करवा लागि चाहूछि आ जणे जदि करूछि प्लीज ताके डिमोटिवेट नै करू। जदि एनकरेज नै करि पारबा डिमोटिवेट नै करू। एटलीस्ट कमेंट जदि करवार আছে कमेंट भल कमेंट करू। माने माने निजर माने बॉडी रिलेटेड के नै करी माने पुडिया खाइ करी बनू एटा भल जिनिस। तो रिक्वेस्ट है हमर डांस को सपोर्ट करो, अरे सपोर्ट करो। हमें जणे जणे के हाथ बढ़ाले याको माने सपोर्ट करि पारमा। तो गाइस प्लीज सपोर्ट करो। तो ज्यादा आगुली नहीं हो जाए काहे कि जेन मला नहीं जानी खराब कमेंट कर दो। अच्छा ହେଲା କାହିଁକି ମୋର ମାଉଥ ସର୍ଜରୀ ହେଇଛି ତ ବସ୍ ଏ ସମୟ ବାହାର Clear ହେଲା। ନାହିଁ ଆସେ। ତ ସେମାନେ ଭାବସନ୍ କୋୟା ଖାଇଛି କି ଆରେ କାଣା କହି ତୋର କଥା ବୁଝି नहीं ହେବା, ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଦେସନ୍। ଯେନ୍ ମାନେ ଜାଣିଲା ପରେ ଫେର ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମାଗିଛନ୍। अच्छा से माने मांगी छन। तो जेन माने मांगी जबि ना तांको धन्यवाद है दिल से। आओ प्लीज सपोर्ट करो दांको ज्यादा स्पेशल काना पाओ होते। देखो स्पेशल बोलो मैं जानी था तुमको ହେଲା मते जानी छ तुमको जानी था बोल से हाँ। पतल पोया का खिलावे ହେଲା ऐसे लगेगा आज वो मत लागू हम पदर पढ़ाई खाई आई छे माडी जमा माडी आमा पूरा अरे होता पूरा मारी जमा मारी आसमा। वर्तमान तो प्रोसीजर टिके माने देखाबो केना केना प्रिपरेशन है Sure. आ जाउडी रखमा जो चलो चलो रखो। तो देखि पार दियो माने बहुत ही डेलिशियस लागु चिकन माने फ्राई करी पूरा ऑलमोस्ट दा सरी जे बोलिया लागु छी चिकनटा। हमर प्रिपरेशन ता 80% हो गई 80% ही होला ना बेला काना काना पड़ी जेते इथे देखो जेतले बना से कच्चा मिर्चा भी पसी सुखा मिर्चा वाला पसी मिर्चा गुण वाला पसी मिर्चा तीन वेराइटी रे पड़ जाए होला। तापर देखो कच्चा मिर्चा गोटा लहसुन कच्चा मिर्चा पे गोटा लहसुन आ जेन पेस्ट बना से सोसो पे एते सुखा मिर्चा अदा लहसुन का पड़ के गोटे पेस्ट बनसे होला। काहे चले कि पटल पोआ होचे एटा बेसाल होला। ଆଉ ତାପରେ ମିର୍ଚା ଗୁଣ ହଳଦୀ ଗୁଣ ହେଲା ନୁନ ଚାଟ ମସଲା ବି ପଡୁଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ବି ପଡୁଛି। ଏଟା ଗୋଟେ क्वेश्चन थिला माने आगुरु बने दिलो ନାଇଁ ଭାଇ ଦେଖ ତମେ ଜାଣିବି ଥିବ ଯେ ମୋ ଇ ଫୁଲ ଲାଇନ ରେ କିଛି ନା 18 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ହେଲା। 18 ବର୍ଷ एक्सपीरियंस ପଟଲ ପୋଳାଟା ହେବା 2018 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। 18 स्टार्ट होला ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଥିଲା ପକୱାନ ସେନୁ ପରେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ନେଇ କରୁଛେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଏଇ ଦୋକାନଟା ଖୋଲିନି ଏଇନା ପହିଲା କରୁଥିଲି ମୋର ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଲୋକ ଦେଖିକରି ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଏଇଟା मुई तो दिने भाबी दिने दिन ना दिन हम खाई आसमी बोली आ फाइनली आज पहुंची छे। तो दादा एनो माने जन प्रिपरेशन करछो केते टाइम माने लागला ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗି ଯାଉଛି ପ୍ରିପାର ଗୋଟେ घंटा लागि हमको एटा 80% है कि ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗି ଯାଉଛି ଏଇଟା।
ତାପରେ ଏଇଟା ପରେ କାଣା ହବା ଇଟାର ପରେ ଦେଖ ଇଟା ତ 80% ହେଇଛି ଆମେ ପତ୍ର ଖୋଲି ନମା ହେଲା ଟିକେ କଲଜି ପତ୍ର ନେଲେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ପତ୍ର ଖୋଲି ନିଆ ହେଲା ଏଥିରେ ଆମକୁ ଦିଆ ହବା ହେଲା ପାକେ ଟିକେ ଜୁମ୍ ହଉ ମାନେ ଯେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ନାଇଁ କେଁ ମାନେ ବହୁତ ହି ପ୍ୟାରା ଦିଶୁଛେ ଆଉ ମାନେ ତାପରେ କାଣା ହବା ଏଇଟା କହୁଛେ ହେଲା ଏଇଟା କହିନି ହବା ନଇନି ଦେଖଲା ନାଇଁ ନାଇଁ এটা ହେଲା ପରେ এটাকে এই হিসাবে সিল করে দেওয়া হবা ହେଲା সিল করার পরে এটাকে ଆମେ পটল ফ্লেভর আনবার লাগি এই উপরে ଆଉ পোড়া হবা উপরে পোড়া হবা 80% করে 20% ভিতরে পকি যাবা আর তারপরে পটল ସବୁ ফ্লেভরটা চিকেনটা পড়ে আসবা ହେଲା এটা একটা আচ্ছা তারপরে ହେଇଗଲା ପରେ মেইনলি হচ্ছে পতরର মানে যেন পুଡାର ସ୍ମେଲଟା ଯେନ୍ ଆସବା ନାଇଁ କି ତାପରେ ରେଡି ଆମକୁ ଏଇଟା ବନାବା ଲାଗି ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗବା ବେଲେ ହେତେବେଲେ ତ କଠିବା ପଡବା ଏଇଟା ଟିକେ ବର୍ଷ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ହେଲା ଧୈର୍ଯ୍ୟ କେନ ଧରନି ଏଇଟା ଦେଖଲା ପରେ କିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରଛି କି ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ବଢିଆ ଲାଗିଲାନି ହଉ ଦା ହଉ ରେଡି କର ମୁଇ ରହିନି ୱେଟିଂ ରେ ଠିକ ତ ଚାલો ଗାଇस ୱେଟିଂ ରେ ରହିମା ତାପରେ ମାଡି ଜମା ମାଡି ଆସମା ମାନେ ଦେଖଲା ପରେ ଯେନ ଲାଗୁଛେ ନିକା ପୁରା ମାଡବା ନା ଅଛି କେନା ମାଡବା ମାଡି ଜମା ମାଡି ଆସମା দুইটা দিছ ଭାଇ 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା ଫାଇନାଲି ତମର ପଟଲ ପୁରା ହେଇଗଲା अच्छा तो पतर पूरा फाइनली आसी जाइए चलो एटा के खुलमा आ टेस्ट करमा आ केंदा लागु जे रिव्यू निहाती दामा चलो तो फाइनली मोर के पतर पूरा पले आइছে चलो एटा के माने ओपन करमा तो बासना तो अलग प्रकार लागु जे पूरा दार माने जेन हिसाब बिले कहि दले नै आज पूरा बिले बोलिया खामी आछि दिसवार तो बहुत भल दिशे चलो गोटे बाइक नहीं राग माने सही मात्रा रे अच्छे आ मसला माने पूरा माने बटा मसला पड़ी छे किछि गुण मसला पड़ी छे फ्लेवर जबरदस्त लाଗୁଛି बहुत बहुत बढ़िया टेस्ट है बहुत बढ़िया टेस्ट है ऑसम मैं आगु तो पतरपोड़ा खाई छे नो डाउट बट आज तक जेन पतरपोड़ा खाई छे इता न तो दादा पतरपोड़ार प्राइस केते अछि 130 आला तुम लोकेशन टिके को আমার লোকেশনটা দেখো শান্তিপুরা ছক হ্যাঁ শান্তিপুরা ছক 100 মিটার আগে পড়ে আসো পানাগড় লেফট সাইডে কাজ अच्छा तुम दुकान ना ମୋ ଦୋକାନ ନାଁ ହେଉଛି ବିରିୟାନୀ ବାବୁ आउ काना काना बिकु दादा ଆମେ ବିକସୁଁ ନା ବିରିୟାନୀ ହେଲା ବିରିୟାନୀ ବାବୁ ନାଁ ବୋଲେ ବିରିୟାନୀ ବିକସୁଁ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଭେଜ ବିରିୟାନୀ ଏଗ ବିରିୟାନୀ ତା ସାଙ୍ଗେ ଚିକେନ କଷା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପେଶିଆଲ ଅଛି ଆଜି ଦିନେ ଆସିବ ସେଟା ଖିଲାମି ओके ओके ହେଲା